হ্যালো এভরিওয়ান, আভূষণ এথনিক বুটিকের ফেসবুক লাইভ নিয়ে আমি চলে এসেছি পিয়ালি। সবাইকে জানাই লাইভে স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে একটু জয়েন করবেন আর বলবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। একটু দাও। আজকের লাইভে সবাইকে বলবো যে সবাই একটু প্লিজ জয়েন করুন, তার কারণ আজকে দারুণ কিছু কালেকশন দেখাবো প্রতিদিনের মতন, এবং আজকের কালেকশনটা খুব ভালো লাগবে এতটুকু বলতে পারি। ভেরি প্রিটি অ্যান্ড ইউনিক পিস আজকে দেখাবো, তো সবাই একটু জয়েন করতে থাকুন। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा आज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज जो दिखाने वाले हैं ना बहुत पसंद आएगा। একদম মানে ভীষণ ভালো লাগবে এতটুকু মানে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ইউনিক জিনিস দেখাবো, একদম ইউনিক কালেকশন দেখাবো যা সচরাচর সব জায়গায় দেখা যায় না, এরকম কিছু কালেকশন। তো একেবারে সেই ইউনিফর্মের মতন কালেকশন না পেয়ে যদি একটু ডিফারেন্ট কিছু আমরা পাই বা পড়তে পারি, আশা করি সেটা ডেফিনেটলি ভীষণ ভালো লাগবে। তো জাস্ট একটু জয়েন হতে থাকুন, সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো। আর অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা সেটাও একটু ডেফিনেটলি কিন্তু জানাবেন, ঠিক আছে? সেটাও একটু ডেফিনেটলি জানাবেন অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। নাম্বার পিন পোস্ট ডান, নাম্বার পিন পোস্ট করে দিয়েছি। नंबर जो है बुकिंग नंबर 9804274743, ये हमने डाल दिया है आपका। देखिए एकदम नीचे पिन पोस्ट हो गया है, तो ये पिन पोस्ट वाला नंबर पे प्लीज आप रिएक्शंस दे दीजिए। आपको जो पसंद आता है रिएक्शन वो आप जरूर दे दीजिए। और आज का कलेक्शंस आप थोड़ा वेट करिए और तो पूरा लाइव एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज का लाइव का कलेक्शन बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। একদম অসাধারণ একটা সুন্দর কিন্তু কালেকশন নিয়ে আজকে চলে এসেছি। সবাই একটু জয়েন হতে থাকুন। প্রথমেই বলি যে আভূষণ ইউনিক মানে আভূষণ এথনিক বুটিক ইউনিক বুটিকও বলতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু সবসময় একটু সার্চ করি যে একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জের মধ্যে ইউনিক কালেকশনস কি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। তো সেই রকমই কিন্তু মানে চেষ্টা বা সেই ধরনের সম্ভারটাই কিন্তু সবসময় রাখার চেষ্টা করি। তো জাস্ট আজকেও সেরকম। আজকে যে শাড়িটা দেখাবো এটা দেখানোর জন্য আমি খুব সুপার ডুপার এক্সাইটেড। তার কারণ একটাই, সেটা হলো গিয়ে যে এই শাড়িটা কিন্তু আগে আমরা স্যাম্পল এক পিস দেখিয়েছিলাম, এবং সেই স্যাম্পল ওয়ান পিস থেকে এটা অর্ডার দিয়ে বানাতে আমাদের একটু সময় লেগে গেল, কিন্তু এটা দুর্ধর্ষ একটা আইটেম। আজকে হাতে পেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আইটেমটা কতটা সুন্দর।
একটু কমেন্ট চাই, একটু সবার কাছ থেকে কমেন্ট চাই। কমেন্ট পেলে ভালো লাগবে। একটু কমেন্ট আমি রিকোয়েস্ট রাখলাম যে একটু সবাই কমেন্ট করুন। চলুন তাহলে শুরু করব একে একে কালেকশনস দেখানোর পর্বটা, এবার একে একে শুরু করে দিই। थैंक यू रुमनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू। आज का जो कलेक्शन हम पहले ही दिखाने वाले हैं वो है कोटा डोरिया। जो हम पहने हैं वो है बिल्कुल पार्टी वेयर कोटा डोरिया। অসাধারণ একটা ফ্যাব্রিক এবং অসাধারণ শাড়িটা জাস্ট আনবিলিভেবল। এবং এই ধরনের কোটা ডোরিয়া আপনারা পরতে যে এতটা ভালোবাসবেন এবং এতটা ভালোবাসা দেবেন, এটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় ব্যাপার, এটুকু বলতে पारी। ये जो कोटा डोरिया आज हमने पहने हैं ना, इतना सुंदर, जस्ट वाओ। ये बिल्कुल लुक लाइक कातान, मतलब कातान वाला जो डिजाइन है वो कोटा डोरिया में आया है। बहुत फैब, बहुत यूनिक। देखिए पूरा जरी बूटा और जरी बॉर्डर से बना हुआ है। फैब्रिक है प्योर कॉटन कोटा डोरिया, मतलब ये प्योर कॉटन कोटा डोरिया में आ रहा है। प्योर जयपुरी जो कोटा है उसमें ये बना हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत सुंदर सा फैब्रिक है। आप बिल्कुल मतलब जब सामने से साड़ी देखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताए। और इसका वेट बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन एकदम जीरो के माफिक है। कोई वेट ही नहीं है साड़ी का। ट्रांसपेरेंट भी उतना ज्यादा नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी आपको शिफॉन में, जॉर्जेट में या ऑर्गेन्जा में मिलेगा, कोटा डोरिया उससे ज्यादा मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंट उससे तो नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें है, थोड़ा सा है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। हमने वन पल्ला देकर पहने हैं, तो आप ही बताइए कैसा लग रहा है। ये कोटा डोरिया जो फैब्रिक है बहुत यूनिक फैब्रिक है और बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है। और इसमें ये कातान वाला जो डिजाइन हमने बनाया है ना, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ, अनबिलीवेबल। एक पीस आप लेकर देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा क्या बताए। सैंपल के लिए पहले हम लोग एक चीज बना के देखे थे, इतना सुंदर लग रहा था, सब उसको मांग रहा था कि एक पीस का और कलर बनाए और कलर बनाए, तो ये है उसका आज कलर चार्ट दिखाएंगे। ভীষণ সুন্দর দেখতে, অসাধারণ। সবাইকে বলবো একটু লাভ, লাইক, রিয়াক্ট, একটু কমেন্ট প্লিজ করবেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মানে কালেকশনস আপনাদের কিরকম লাগছে, এবং বলবেন যে এটা কতটা ইউনিক লাগছে। একটু पल्लूটা দেখিয়ে দিই, जस्ट पल्लूটা देখিয়ে দিই। অসাধারণ দেখতে, पूरा के पूरा साड़ी में शुरू से लेकर एकदम से एंड तक ऐसा बूटा आ रहा है, जरी वाला बूटा। ये जो जरी वाला बूटा आ रहा है पूरा के पूरा साड़ी में, और उसमें थोड़ा सा मीनाकारी है। ये जरी वाला बूटा में मीना है, देख लीजिए सामने से, ये ऑरेंज मीना देकर बना हुआ है। অসাধারণ সুন্দর দেখতে এই শাড়িটা। আর বললাম ওই যে वेट, नो वेट, इसका कोई वेट ही नहीं है, इतना बढ़िया साड़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए और बुकिंग नंबर पे जरूर बुकिंग डाल दीजिए। इसका प्राइस बता देते हैं विद ब्लाउज पीस। ये जो कोटा डोरिया हम दिखा रहे हैं इसका प्राइस बताते हैं, और इसका ना ये ब्लाउज पीस अवेलेबल है। 2180 है इसका प्राइस, 2180। इसका बॉर्डर देखिए, पूरा कितना मंगलगिरी टाइप्स का बॉर्डर बना हुआ है इसमें, देख लीजिए। ठीक है, बहुत खूबसूरत सा बॉर्डर है একদম, মানে শাড়িটা অসাধারণ। আমার মনে হয় এরকম ধরনের কোটা ডোরিয়া আপনাদের কাছে নতুন, যতটুকু আমার মনে হয়। এখন জানি না আমি বাকিদের কথা, কিন্তু আমি বলতে পারি যে এই ধরনের কোটা ডোরিয়া একটা নিয়ে দেখতে পারেন, ডেফিনেটলি ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবেই লাগবে। আমি যে কালারটা পরে আছি সেই কালারটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা दूधे आलता पिंक कलर, दूधे आलता पिंक कलर, मतलब पिंक ऑन व्हाइट, डार्क पिंक, रानी पिंक के साथ अगर आप व्हाइट मिला देते हो तो जैसा कलर आता है ना वैसा। ठीक है, हेलो ভিক্টর দা, হ্যালো, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। বানি ম্যাম শাড়িগুলো সত্যি খুব সুন্দর, আপনার শাড়ির কালেকশন অসম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অ্যাকচুয়ালি সবাই মানে যেটা করে আমি জানি না, আমি মানে সবসময় দেখি যে ট্রেন্ডে কি আছে, আমি যা আছে তাকে একটু ডিফারেন্ট কিছু আনতে চাই। কারণ
আজকে ওই যে বললাম চারিদিকে এত লাইভ এত কিছু, তার মাঝখানে সবসময় একটু ইউনিক কিছু রাখতে হবে, একটু ডিফারেন্ট কিছু আনতে হবে যার জন্য সবার কাছে ভালো লাগবে। প্রাইস 2180, ভীষণ সুন্দর একটা ফ্যাব্রিক। আমি সবাইকে বলবো এই ধরনের শাড়িগুলো নিয়ে দেখুন, একদম নো ওয়েট, কোনো ওয়েট নেই। আর এটা অল সিজন, আপনি এটা বিয়ে বাড়িতে পরে যেতে পারবেন, এটা আপনি কোনো পার্টিতে পরতে পারবেন, এটা আপনি অফিসেও পরতে পারবেন। ঠিক আছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, एकदम असाधारण देखते। नेक्स्ट दिखा रहे, इसका जो कलर चार्ट है बहुत बढ़िया बढ़िया कलर चार्ट है, आज दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट कलर, दिस इज फैब। ये वाला जो कलर है ना, वाओ, जस्ट वो मतलब ट्रेंडिंग वाला कलर है, बहुत खूबसूरत सा कलर है, माने एक इटा असाधारण। ये वायलेट वाला जो कलर है, এটা ভীষণ রিচ একটা লুক, ফাটাফাটি দেখতে, জাস্ট সি, অসাধারণ। মানে আমি ভীষণ রকম ভাবে এই শাড়িগুলো নিয়ে এক্সাইটেড। তার কারণ হচ্ছে এই শাড়িটা সামনে আমার কাছে যারা এসেছে তারা অনেকেই সেই স্যাম্পল ওয়ান পিস দেখেছিল, দেখার পরে তারা খুব এক্সাইটেড হয়ে বলেছিল যে পিয়ালিদি নেক্সট কবে তুমি এই শাড়িগুলো আনবে। তো আমি তখন বলেছিলাম যে একদম ডেফিনেটলি আনবো, এবং একটু সময় দিতে হবে কারণ শাড়িগুলো বানাতে একটু সময় লাগে। তো সেই জন্য একটু বলতে অনেকটাই সময় নিয়ে ফেলেছি, যাই হোক। তো অসাধারণ, এই কালারটা এক পিস এসেছিল অনেক, মানে অনেকদিন আগে আমি দেখেছিলাম, শাড়িটা অসাধারণ, জাস্ট ফাটাফাটি। কালারটা যতটা আপনি ক্যামেরাতে দেখছেন সামনে যেন আরো বেশি সুন্দর লাগছে, এত অপূর্ব দেখতে। ये देखिए इसका पल्ला, पल्ला उतना बड़ा नहीं होता है, ये थोड़ा छोटा ही पल्ला का डिजाइन होता है ये, लेकिन इसमें बूटा ना पूरा के पूरा साड़ी में है, पूरा के पूरा साड़ी में बूटा आ रहा है, और इसका कोई वेट नहीं है, प्योर कॉटन कोटा डोरिया है। 2180 है इसका प्राइस। দারুণ লাগে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। মানে এই শাড়িটা দেখে আমাকে যদি মানে এক্সিবিশনে আমি এক পিস রেখেছিলাম, মানে এক্সিবিশনে যদি 100 জন আমার স্টলে ভিজিট করে 100 জনই বলেছিল শাড়িটা অসাধারণ। তো ভীষণ সুন্দর আর কি, ভীষণ সুন্দর। प्राइस 2180 है इसका प्राइस। बहुत ही बढ़िया साड़ी है, मतलब জাস্ট ওয়াও শাড়ি, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, তার কারণ এটা আপনার ওয়ার্ড্রবে একটা ডিফারেন্ট কালেকশন হবেই, এতটুকু বলতে পারি, মাস্ট। 2180 কোটার আজকে আরেকটা জিনিসও আমি দেখাবো, সেটাও ভীষণ মাস্ট জিনিস, সেটাও প্রচুর আমার কাছে স্ক্রিনশট এসেছিল, ওটা একটা ভিডিওর থেকে স্ক্রিনশট এসেছিল, অনেকে পাঠিয়ে বলেছিল পিয়ালি দিয়ে এই শাড়িটা আমাকে করে দেবে, তো ওই শাড়িটা আমরা পরেছি, ওটাও আমি দেখাবো। জাস্ট ওয়াও, দেখুন এটা দেখুন, এটা হচ্ছে কি ব্লাউজ পিস, ইয়ে আর ব্লাউজ পিস, এটা একটা ফাটাফাটি শাড়ি, অসাধারণ। আমি বলবো ডেফিনেটলি যারা একটু ইউনিক জিনিস, আরেকটা কথা বলি, যারা রোজ শাড়ি পরেন, রোজ শাড়ি পরে বেরান, তারাও কিন্তু ডিফারেন্টলি মানে এই ডেফিনেটলি এই শাড়ির কালেকশনটা নিতে পারেন। দেখুন কোথাও বুটা কম নেই, পুরো শুরু থেকে শেষ অব্দি বুটা, একদম পুরোটা বুটা। ঠিক আছে, 2180। আচ্ছা কমেন্ট কোথায়? থ্যাংক ইউ রুমনি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিউটিফুল কালারটা গো, একদম ভীষণ সুন্দর কালারটা। একদম সবাইকে রিকোয়েস্ট করব একটু কমেন্ট, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট প্লিজ, মানে তাহলে ভালো লাগে যে তোমরা কমেন্ট এবং লাভ লাইক রিয়াক্ট দিলে বোঝা যায় যে ঠিক আছে তোমাদের কিরকম রেসপন্স, ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে সবটাই তোমরা বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। শুধুই যে ভালো কথা বলতে হবে তা নয়, যেটা মনে হবে সেটাই বলতে পারেন, ঠিক আছে একদম। नेक्स्ट कलर দেখাচ্ছি, বিয়ের সিজন, বিয়ে মানে शादी का सीजन है, तो शादी का सीजन में थोड़ा येलो नहीं दिखाए तो क्या दिखाए, शादी वाला सीजन है, थोड़ा येलो नहीं दिखाए तो क्या दिखाए, है ना। तो जस्ट हल्दी में, हल्दीতে পরার জন্য ইয়েলো রংটা অপূর্ব ইয়েলো, জাস্ট ওয়াও, অপূর্ব ইয়েলো। মান্থ এন্ডে এত সুন্দর শাড়ি কেন দেখালে? তোমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না, তোমরা যারা নিতে চাইছো তোমরা একদম যারা রেগুলার কাস্টমার আভূষণের, তারা টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়েও বুক করতে পারো, নো ইস্যুস। ঠিক আছে, অসাধারণ, জাস্ট সি, উফ, ইয়েলোটা মানে ব্যাপক, প্রত্যেকটা কালার ব্যাপক, প্রত্যেকটা কালার ব্যাপক। 2180। अगर आपका शादी है
और शादी में फिक्स हो गया है आपको कौन सा साड़ी पहनना है हल्दी में, आप वो छोड़कर ये पहनिए, क्योंकि इतना खूबसूरत येलो, इतना खूबसूरत येलो, জাস্ট আনবিলিভেবল, অসাধারণ শাড়িটা। মানে আপনি পেয়ে শাড়িটা পেয়ে না ওভার স্যাটিসফাইড হয়ে যাবেন, এত ভালো। খুব সুন্দর শাড়িগুলো, ভীষণ ভালো লাগছে, একদম কেকাদি, একদম মানে সত্যি কথা বলতে জাস্ট ওয়াও। সবাইকে বলবো প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করে দিন, শেয়ার করে বুকিং করলে কিন্তু থাকবে ডিসকাউন্ট আপনাদের জন্য। প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করে সেটার স্ক্রিনশট পাঠিয়ে রাখুন আমার কাছে, তাহলে কিন্তু থাকবে আপনাদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট, শপিং করলে থাকছে ডিসকাউंट। जस्ट सी, असाधारण। अच्छा, इसमें जो मीनाकारी बूटा है ना, ये रानी पिंक है, छोटा छोटा करके जो मीनाकारी बूटा है ये है रानी पिंक 2180। असाधारण শাড়িটা, মানে কিছু বলার নেই। ये सभी वेदर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इसका तो बस क्या बताएं। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা দেখুন, এবং পুরো শাড়িটার মধ্যে মিনাকারি বুটা, এবং একটু ক্লোজলি দেখাচ্ছি এটার বর্ডারটা, लाइक दैट जरी है इसमें। और इसमें ना ये साड़ी आप सामने से जब देखोगे ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। 2180, 2180 है इसका प्राइस। आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, बुकिंग नंबर पे बुकिंग डालिए। ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस, একদমই রোদ্দুর সেকশনই বটে, অসাধারণ এটা। জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 2180। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, পিন পোস্ট করা নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে প্লিজ, এটা রিকোয়েস্ট, এটা রিকোয়েস্ট, ঠিক আছে? সরিয়ে দিলাম, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে নিয়ে নিন। মানে এই শাড়িগুলো অপূর্ব, জাস্ট অপূর্ব। আচ্ছা, এরপরে দেখাবো আরেকটা গ্রিন, মানে পিঙ্ক, সরি গ্রিন বলছি কি, এরপরে দেখাবো একটা পিঙ্ক। এই পিঙ্কটা আমার পিঙ্কটার থেকে একটু ডিফারেন্ট আছে, ঠিক আছে? পিঙ্কের দুটো শেডস আছে, আমি যেটা পরে আছি সেটা একটা, এটা আরেকটা, ঠিক আছে? ये पेस्टल शेड्स वाला पिंक है, बहुत बढ़िया पिंक है, ये पिंक बहुत चलता है। মানে যে কটা কালার আছে প্রত্যেক কটা কালার কিন্তু ভীষণই সুন্দর। ये कोटा डोरिया दिखा रहे, मतलब कातान कोटा, ये कातान का डिजाइन लेकर ये कोटा में बना हुआ है, ভীষণই সুন্দর, ভীষণ, মানে আমি জাস্ট আপ্লুত। আপনারা বলুন কিরকম লাগছে, যারা এখনো ধরুন অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা এরকম ধারণা রয়েছে যে কোটা মানে হচ্ছে গিয়ে সেটা অফিস ওয়্যার হতে পারে, সেটা রেগুলার ওয়্যার হতে পারে, কিন্তু সেটা কি পার্টি ওয়্যার হতে পারে? এই শাড়িটা হচ্ছে গিয়ে তার উদাহরণ, যে এটা একদমই পার্টি ওয়্যার, এটা ফুললি পার্টি ওয়্যার শাড়ি, এবং যেখানে তার ম্যাটেরিয়ালটা এত সুন্দর, তার ম্যাটেরিয়ালটা এত লাইট ওয়েট, এতটাই ব্যাপক, তো জাস্ট ভীষণ 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 ভালো। देखो, इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज देकर आप पहन सकते हो, इसका ब्लाउज स्टिच करके वो भी पहन सकते हो, कोई बात नहीं है। আমি তো কন্ট্রাস্ট ব্লাউজে পরেছি, তো এটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো লাগছে। মানে আপনি এক্সপেরিমেন্টাল হয়ে অনেক রকম কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, অসুবিধা কিছু লাগবে না, ঠিক আছে? 2180 है इसका प्राइस, দেখুন। থ্যাংক ইউ রুমনি, যারা আছেন লাইভে প্লিজ কমেন্ট করুন, একটু কমেন্ট করুন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন, একটু ভালোবাসা ভালোবাসা দিন আপনাদের। দেখুন ब्लाउज पीसটাও দেখিয়ে দিলাম, सॉलिड कलर में है, ब्लाउज में कोई बूटा नहीं है, सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, ब्लाउज में बूटा नहीं है, सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, ठीक है? अच्छा, लास्ट कलर दिखा रहा है ये वाले कोटा में, लास्ट कलर दिखा रहा है, वाओ, जस्ट वाओ, एकदम মানে রেড, ওয়েডিং স্পেশাল কালেকশন, ওয়েডিং স্পেশাল কালেকশন। আমি বলবো যদি বিয়েতে লজ্জা বস্ত্র করতে হয়, আমাদের বিয়েতে অনেকগুলো রিচুয়ালস থাকে, সেটা ভাত কাপড় হতে পারে, সেটা লজ্জা বস্ত্র হতে পারে, এরকম ধরনের অনেকগুলো রিচুয়ালসে আমাদের অনেক রকম শাড়ি লাগে, সেখানে রেড হলে খুব ভালো হয়। তো এই ধরনের একটা শাড়ি যদি আমরা, মানে এটা না ফটোতেও এত সুন্দর আসবে, যখন এটা ফেলা হবে, উফ,
অসাধারণ সুন্দর, কোনো কথা হবে না, আমার তো দারুণ লাগছে একদম কেকাদি। ডেফিনেটলি মানে এটা আমি বলতে চাইছি, এটা জাস্ট ফাটাফাটি। এই রেটটা, উফ, আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো, প্রত্যেকটাই এতটাই সুন্দর, কোনটা ছাড়া যাচ্ছে না। कोटा डोरिया, ठीक है, एकदम प्योर कॉटन कोटा डोरिया में आ रहा है, प्योर कॉटन कोटा डोरिया। इसका वेट बिल्कुल मतलब कोई वेट ही नहीं है साड़ी का, लेकिन लुक बहुत रिच लुक है इसका। ये जो फैब्रिक है ना प्योर कॉटन में है, आप जब इसको हाथ में लोगे ना तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि इसका फैब्रिक कैसा है और कितना सुंदर है। जो अभी तक हमारे पास से कोटा लिया है ना उसको पता है ये कैसा कोटा है, ठीक है। আমার কাছে অনেক দিদিরা আসে যারা কোটা ডোরিয়ার নাম শুনলেই তারা নিতে চলে আসে আমার বুটিকে শাড়ি, এবং তারা নিজেরা এসে স্বীকার করে গেছে যে তোমার কটন কোটার মেটেরিয়াল অসাধারণ। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে কোটা অনেক জায়গায়, অনেক বড় বড় জায়গায়, অনেক বড় বড় দোকানে দেখেছি, কিন্তু এত জ্যালজ্যালে হয় কোটাটা, মানে মনে হয় যে কি পরবো আর কি বা ধোবো বা কি বা আয়রন করবো। কিন্তু তোমার কোটার ফ্যাব্রিকের মানে ফ্যাব্রিকটা অসাধারণ। তো জাস্ট যারা দীর্ঘদিন ধরে শাড়ি কেনেন, শাড়ি কেনা বেচার সাথে যুক্ত, শাড়ি সম্পর্কে জানেন, তাদের কিন্তু মানে তারা নিশ্চিন্ত মনে কিন্তু শপিং করতে পারেন, এতটাই সুন্দর। ঠিক আছে, प्योर कॉटन कोटा डोरिया 2180 है इसका प्राइस। ये आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है साड़ी का, पूरा के पूरा साड़ी में है ऐसा बूटा, एकदम एंड तक बूटा है। और ये है ब्लाउज पीस, ये रेड ब्लाउज अब जरूर इसको स्टिच करो और ये वाला साड़ी के साथ पहनो। 2180। অনেক সময় এরম আছে কারোর স্বাদের অনুষ্ঠান আছে, কারোর আইবুড়ো ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান আছে, এই ধরনের একটা শাড়ি পরুন, অসাধারণ লাগবে। মানে শাড়িটা আপনি গা থেকে খুলতে চাইবেন না, আপনার সারা দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে এই শাড়িটা আপনি গায়ের থেকে খুলতে চাইবেন না, এত সুন্দর। থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, আমি দেখালাম কাতান কোটা ডোরিয়া, ঠিক আছে। এরপর আমি যেটা দেখাবো কোটার একটা জাস্ট ফাটাফাটি একটা পিস দেখাবো, কিন্তু তার আগে আমি একটা ছবি দেখাবো, দেখিয়ে আমি একটা কোটা দেখাচ্ছি আর কি। জাস্ট আ মিনিট। এই ফটোটা দেখাচ্ছি আমি, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ফটোটা একটা সময় প্রচুর রকম ভাবে মানে ভাইরাল হয়েছিল, এবং সবাই এই শাড়িটা আমার কাছে প্রচুর চেয়েছিল যে দিদি এরকম শাড়ি আমায় করে দাও, এরকম শাড়ি আমাকে আনিয়ে দাও। তো জাস্ট আমি এই শাড়িটা দেখাচ্ছি, এটারই আরেকটা কালার। এগুলো প্রচন্ড ইউনিক অ্যান্ড স্টাইলিশ পিস, ঠিক আছে। জাস্ট সি, শাড়িটা দেখুন, এটা কাগজ ভেতরে ঢোকানো আছে, তারপরেও এটা এরকম হচ্ছে, মানে একটা ঠিক পেপারের মতন, একটা নিউজ পেপার যেরকম ভাবে আমরা ফোল্ড করতে পারি, একটা ওরকম ধরনের নিউজ পেপার আমরা সেভাবে এটাকে ফোল্ড করছি, জাস্ট এরকম জিনিসটা, ঠিক আছে। এবার আমি শাড়িটা দেখাচ্ছি, শাড়িটা দেখুন, এটা এত স্টাইলিশ একটা পিস, এটার ম্যাটেরিয়ালটা উফ অসাধারণ। ये आ रहा है प्योर कोटा सिल्क,
ये प्योर कोटा सिल्क में आ रहा है, ठीक है। कॉटन कोटा हमने जो पहना है वो कॉटन कोटा में दिखा रहा है, लेकिन अब जो दिखा रहे हैं ये प्योर कॉटन कोटा सिल्क, सॉरी सिल्क कोटा है, ये सिल्क कोटा में आ रहा है। देखिए इसका ये सामने से दिखा रहा है, और सिल्क का जो सिल्क वाला फैब्रिक है उसका मतलब कैसा है वो इसीलिए आपको छोटा फोल्ड करके दिखाए तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है साड़ी में, सिर्फ एक बॉर्डर के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन इसका मटेरियल जो है ना, उफ, জাস্ট অসাধারণ, কিছু বলার নেই। মার্কাটারি শাড়িটা একদম, এই শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর, মানে এটা আমি কিছু বলার নেই। ये बहुत बढ़िया साड़ी है। ये वाला फैब्रिक आपको शायद अभी तक प्रॉपरली आपको नहीं मिला है। ये सिल्क कोटा है, लेकिन इसका जो फिनिशिंग, इसका जो टेक्सचर है ना, वाओ, জাস্ট হাতে নিয়ে শাড়িটা বুঝবেন। ये है इसका पल्लू पोर्शन, और ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। आप ब्लाउज ये देकर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कपड़ा देकर अस्त्र কাপড় দিয়ে যেটা হয় সেটা বানাও, কোনো অসুবিধা নেই। এতটা সুন্দর রংটাই তো মানে পুরো ব্যাপারটাকে একদম ফাটাফাটি করে দিয়েছে। সুপারব ব্লেন্ড অফ সিল্ক এন্ড কোটা, একদম সিল্ক কোটা আমার আছে, ভীষণ সুন্দর হয়, ভীষণ ভীষণ, মানে বললাম যে এটার কোনো মানে কোনো কিছু ইয়ে নেই, বলার জায়গা নেই, এটা এত স্টাইলিশ। এটা আপনি স্লিভলেস ব্লাউজ দিয়ে ক্যারি করতে পারেন, ফুল স্লিভ ব্লাউজে ক্যারি করতে পারেন, হাফ স্লিভ ব্লাউজে ক্যারি করতে পারেন, ক্রপ টপ দিয়ে ক্যারি করতে পারেন, এনিওয়ান মানে। এবং এটার যে লুক, এটা যে পরার পর কি লাগবে, মানে এটা কিন্তু জাস্ট ফাটাফাটি, ঠিক আছে। মানে এটা প্রচন্ড সুন্দর, প্রচন্ড সুন্দর। এখন জাস্ট দুটো কালার আপনারা পাচ্ছেন, 2950, 2950 एटर प्राइस। सिल्क कोटा में है ये, ठीक है। और ये ऐसा वैसा सिल्क ये है नहीं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, आप देख लेना। 2950, 2950। শুধু হালকাই নয়, এত মসৃণ এবং সফট যে কিছু বলার নেই, এত এটা সফট है। ये टेक्सचर जो है ना, ये प्योर सिल्क वाला टेक्सचर आ रहा है। ये सारी दूर से अगर हम आपको दिखाएंगे ना, ये लगेगा पूरा प्योर सिल्क वाला टेक्सचर, इतना खूबसूरत है इसका टेक्सचर, ठीक है। असाधारण। इसका ये कलर फर्स्ट कलर है, और दूसरा कलर हम आपको दिखा देते हैं। 2950, 2950। एक्चुअली ये मटेरियल थोड़ा कॉस्टली मटेरियल है। 2950। नेक्स्ट कलर ऑफ व्हाइट, 2950, 2950। असाधारण, थोड़ा डिफरेंट है ये साड़ी। जो लोग थोड़ा मतलब डिफरेंट करके साड़ी पहनना चाहते हैं, थोड़ा हटके पहनना चाहते हैं, तो वो ये ले लीजिए। 2950। ये देखिए इसका ट्रांसपेरेंसी देखिए, 2950। অসাধারণ। উফ, এই রংটা তো মানে কি বলবো, এই রংটাও সেরকমই একটা মুগ্ধ করার মতন রং আর কি, এত সুন্দর। 2950, 2950। অসাধারণ। এটা আপনি সেম কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, ডিফারেন্ট কন্ট্রাস্টের ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, কারণ এগুলো এত ভালো লাগবে, এত ভালো লাগবে যে কিছু বলার নেই আর কি। 2950। চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিন, একদমই তাই, মানে ভীষণ সুন্দর। এবং যাদের মনে হবে যে এখন মান্থ এন্ডে পেমেন্টের একটু প্রবলেম আছে, তো টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়ে বুক করে আপনি তারপরে মান্থ শুরুতেও নিয়ে নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। 2950, 2950, মানে একদম ফাটাফাটি পিস। 2950, এত স্টাইলিশ আর এত এলিগেন্ট যে কিছু বলার নেই। 2950। নেক্সট, নেক্সট দেখাবো একটুখানি লাইভে একবার মনে করে
করিয়ে দিয়ে 15 ডিসেম্বর দুপুর। একদম দিদি, একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তুমি এতবার করে আমাকে মনে করাচ্ছ, মানে এটার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, সত্যি কথা বলতে। একদম একদম। আচ্ছা, এরপর একটুখানি রেগুলার কিছু কোটা দেখাচ্ছি। কটন কোটা, একদম আজকে একদম কোটা স্পেশাল লাইভে একটু আরো কিছু দেখিয়ে দিই কোটার, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে কটন कोटा है। ये प्योर कॉटन जयपुरी कोटा है। देखिए, ये ब्लॉक प्योर ब्लॉक में ये बना हुआ है। ये प्योर अजरक वाला ब्लॉक में बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। कोटा का भी बहुत रिव्यू आता है हमारे यहाँ, तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। 1740 1750 1750। देखिए, ये कोटा ब्लॉक प्योर कॉटन कोटा डोरिया, ये प्योर कॉटन में आ रहा है। 1740 1740। অসাধারণ শাড়িগুলো দেখলেই মানে মনটা পাগল পাগল লাগে, মনে হয় যেন কতক্ষণে নেব, একদম সেরকম। আর সব থেকে যেটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে ভীষণ বডি হাগিং, প্রচন্ড পরিমাণে বডি হাগিং, আপনি যেভাবে ফেলবেন সেভাবে থাকবে। ये आ रहा है इसका पल्ला पोर्शन, ये पूरा के पूरा डिफरेंट ब्लॉक देकर ये पल्ला बना हुआ है। और इसका जो ब्लाउज पीस है ना, ये ब्लाउज आप देखो, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। अच्छी तरह से आप ब्लाउज सिलवा सकते हो, स्टिच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोटा डोरिया का जो फैब्रिक है ना, बहुत बढ़िया फैब्रिक, ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। और इसका देख लीजिए, इसका इसमें ना थोड़ा सा एक जरी बॉर्डर है, एक स्लिक वाला जरी बॉर्डर आ रहा है। 1740 है इसका प्राइस, बहुत ही खूबसूरत है। ये ब्लैक के ऊपर ये रिवर्स में ब्लॉक आ रहा है और उसके साथ ये रस्ट देकर बना हुआ है। 1740। ओके, नेक्स्ट দেখাচ্ছি। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করতে, কমেন্ট না আসলে ভালো লাগে। नेक्स्ट দেখাচ্ছি, ये दूसरा कलर देख लीजिए, बहुत ही मतलब सोवर कलर है ये। ऑफ व्हाइट के ऊपर फिरोजी कलर देकर बना हुआ है। प्योर कॉटन कोटा डोरिया, प्योर सा कॉटन कोटा डोरिया है इसमें। देखिए, ऑफ व्हाइट और उसमें ना ये फिरोजी और एक ब्राउन, दो कलर से ये बना हुआ है। एक हल्का सा जरी बॉर्डर है, दो साइड में जरी बॉर्डर आ रहा है। 1740 वाला है ये देखिए, इसमें भी जरी बॉर्डर है और इस साइड में जरी बॉर्डर है। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। ভীষণ সুন্দর মেটেরিয়াল, কমফোর্টেবল। এগুলো পিওর আজরাক ব্লকে রয়েছে, একদম ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, আমার মানে কোটা ডোরিয়ার ফ্যাব্রিক আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, এরকম ভালো ফ্যাব্রিক খুব কম আপনারা পাবেন। ये देख लीजिए, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। 1740 1740। ओके, नेक्स्ट जयपुरी सा कॉटन कोटा डोरिया दिखा रहा है। और एक ये जयपुरी ब्लॉक में है, पिंक में है। सेवनटीन फोर्टी। असाधारण देखते, भीषण सुंदर। ये है इसका पल्ला पोर्शन, इसका ब्लाउज पीस भी आ रहा है। ठीक है, हर एक साड़ी में ब्लाउज पीस है, ऐसा नहीं है कि ब्लाउज पीस नहीं है। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট। ব্লগটা কাছ থেকে দেখিয়ে দিলাম, একটা জারি বর্ডার অলমোস্ট সব শাড়িতেই রয়েছে। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। नेक्स्ट ये ग्रीन वाला देखिए, कितना सुंदर है। प्योर कॉटन कोटा डोरिया है, ये ग्रीन है, ग्रीन कलर है। और उसके साथ ये जो आ रहा है कलर कॉम्बिनेशन, ग्रीन के साथ येलो शिवोरी में है। ये शिवोरी में आ रहा है। ठीक है, 1740 नहीं है इसका प्राइस, ये थोड़ा कम है। 1450 वाला पीस है ये, 1450 1450 টাকা। 1450
भीषण सुंदर देखते कलरটা बॉटल ग्रीन कलर, ग्रीन है और उसमें साथ लेमन ग्रीन है, ग्रीन डार्क ग्रीन एंड लेमन वाला ग्रीन, ये दो कलर कॉम्बिनेशन से बना हुआ है 1450। इसमें ब्लाउज पीस ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये वाला है इसका ब्लाउज पीस 1450, 1450, 1450। नेक्स्ट शिवोरी में और एक आया है ब्लैक, शिवोरी में और एक है ब्लैक एंड पिंक, शिवोरी में और एक सा आ रहा है भीषण सुंदर देखते, ये प्योर कॉटन कोटा डोरिया में आ रहा है, शिवोरी में आ रहा है, ठीक है, शिवोरी ब्लॉक, ये बिल्कुल ब्लैक है और उसके साथ रानी पिंक है और उसमें देख लीजिए ये वाला बॉर्डर है, जरी वाला बॉर्डर आ रहा है। प्राइस इसका आ रहा है 1450, 1450 টাকা, ঠিক আছে। এগুলোর ব্লাউজ গুলো কিন্তু সেপারেটলি দেওয়া রয়েছে, ডিফারেন্ট ব্লাউজের পিস গুলো আমি বলবো এই ব্লাউজ গুলো না বানিয়ে আপনাদের কাছে আপনারা অন্য ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারেন, একদম জাস্ট একটা পলপিকো করে নিলেই হয়ে যাবে। ওকে 1450, 1450 টাকা, 1450 টাকা 1450। शिवोरी में और एक, शिवोरी में और एक दिखा रहे, दारुण जिनिस कोनो कथा होबे ना, ग्रे कलर, लाइट सा ग्रे और उसके साथ ये लेमन येलो वाला शिवोरी कंट्रास्ट 1450, 1450 টাকা शिवोरी। इसमें भी जरी बॉर्डर है, इसमें भी जरी बॉर्डर 1450, 1450, ये जरी बॉर्डर इसमें आ रहा है 1450, ठीक है। और इसमें ये देखिए ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस, आप ये हम लगता है कि ये ब्लाउज आप मत स्टिच करो, आपके पास जो ब्लाउज आता है वो देकर आप पहनो, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। हेलो नवजीता, हाय, थैंक यू। शिवोरी का जो था ना सब दिखा दिया आप लोगों को, और एक है ये भी देख लीजिए, কি সুন্দর লাগছে দি তোমায়, থ্যাংক ইউ নবজিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শিবরি কি কটন কোট, একদম এগুলো কটন কোটাতে চলে যাচ্ছে, असाधारण देखते, जो कलर दिखाए ना बहुत ही बढ़िया सा कलर दिखा रहे हैं। शिवोरी कॉटन कोटा डोरिया है, बिल्कुल कॉटन है, मतलब 100% चैलेंजिंग क्वालिटी है ये 1450 है इसका प्राइस। इसमें ये आ रहा है देख लीजिए ये वाला जरी बॉर्डर। हेलो श्यामादी, थैंक यू श्यामादी, थैंक यू सो मच। তুমি কেমন আছো? অনেকদিন তোমাকে দেখি না, একদিন আসো। ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज मत स्टिच करो, थोड़ा डिफरेंट कुछ ये देकर पहन लो। नेक्स्ट दिखा रहा है कॉटन कोटा डोरिया, তোমারটা খুব সুন্দর কালার, কি শাড়ি পরলে? আমারটা হচ্ছে কি কোটা কাতান, আমি পরে আছি কোটা ডোরিয়ার কোটা কাতান সিরিজটা দেখিয়েছি, প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। হ্যালো অনিন্দিতা, আর তোমার পরা শাড়িটাও দারুণ। হ্যাঁ আমার পরা শাড়িটা সত্যি অসাধারণ, এবং কালার দেখিয়েছি, প্রচন্ড সুন্দর, প্রচন্ড সুন্দর। ये और एक है अजरक ब्लॉक में कॉटन कोटा डोरिया, ये ब्लॉक डिफरेंट हो जाता है इसीलिए ना प्राइस का हेर फेर हो जाता है, लेकिन मेटेरियल सबके सब सेम है। ये 1740 वाला है, ये 1740 वाला है, ये कॉटन कोटा डोरिया। इसका देख लीजिए ये बहुत डिमांडिंग पीस है, कॉटन कोटा का इतना इतना डिमांड रहता है पूरा साल भर के, जस्ट वाओ। देखिए कोई वेट नहीं होता है ये सब साड़ी का, ये सामने से दिखा रहा है आपको। ये आ रहा है इसका पल्ला पोर्शन, बहुत ही खूबसूरत है, और इसका ब्लाउज पीस ये कॉटन में है। इसका जो ब्लाउज पीस आ रहा है ये कोटा में नहीं है, ये बिल्कुल सा कॉटन में है। 1740 मूल्य कत कातानेर
আমি যেটা কাতানটার কত মূল্য দেবজানি? 2140 না আমারটা? 2180। আমি যেটা পরে আছি কাতান কোটা 2180, ভীষণ সুন্দর এবং ফাটাফাটি। আচ্ছা, আরেকটা শিবরি আছে, শিবরিটা আরেকটা দেখিয়ে দিই, মিস হয়ে গেছিল। শিবরি মে অরেক হ্যাঁ গো, যাওয়া হয়নি, যাব। একদম চলে এসো, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি কিন্তু। শিবরি মে কটন কোটা ডোরিয়া, আর এগুলো পরলে এত ফিগার কারেকশন করে, এত সুন্দর লাগে দেখতে যে কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, এত সুন্দর লাগে। ये भी शिवोरी में है, ये ऑफ वाइट के ऊपर रेड एंड ऑरेंज, मतलब रेड एंड येलो देकर ये बना हुआ है शिवोरी। बहुत क्लासी पीस है। ये 1450 है, ये 1450 है। ठीक है, আসলে মেটেরিয়ালটা এত ভালো না। ये आ रहा है इसका जरी वाला बॉर्डर। যারাই কোটা ডোরিয়া নিয়ে মানে রিভিউ দিয়েছে তারা প্রত্যেকে বলেছে যে এত ভালো কোটার ফ্যাব্রিক, চট করে এরকম ফ্যাব্রিক কটন কোটাতে পাওয়া যায় না। কোটা অনেক জায়গায় সেল হয় কিন্তু ফ্যাব্রিকটা অনেক ডিফারেंट হয় আর কি। ये है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज मत स्टिच करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है, आज पूरा का पूरा लाइव जो बना हुआ है ना, पूरा कोटा का ही है लाइव, क्योंकि बहुत सुंदर सा साड़ी दिखा रहे हैं आज। $1450, ये देखिए, वाओ क्या साड़ी है। 1450, 1450। ठीक है, शिवोरी कोटा डोरिया, शिवोरी कोटा डोरिया ऑफ वाइट के ऊपर ऑफ वाइट एंड ब्लू से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, और ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो शिवोरी वाला पीस है ना, इसका ब्लाउज हम मत स्टिच करो, आपके पास बहुत सारा ब्लाउज हो जाएगा, ये बना के पहनो। ठीक है, ओके। और एक देख लीजिए कॉटन कोटा का, ये भी बहुत 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 यूनिक सा ब्लॉक है। ये वाला ब्लॉक भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा पास से दिखाते हैं, देखिए ये ब्लैक के ऊपर ना मास्टर्ड येलो देकर बना हुआ है, ब्लैक के ऊपर मास्टर्ड येलो देकर ये सनफ्लावर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। এটার প্রাইস কিন্তু আবার চলে যাচ্ছে 1680, 1680, 1680। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। 1680। ফ্যাব্রিক গুলো না এত সফট, এত সুন্দর এবং এত লাইট ওয়েট, ফাটাফাটি। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, বুকিং নাম্বারে বুকিং পাঠান। এগুলো একদম मस्त मस्त कलेक्शन। ये आ रहा है इसका पल्ला। ठीक है, ये रस्ट भी है इसका बॉर्डर में। अच्छा, इसका ब्लाउज पीस ये भी कॉटन का ब्लाउज पीस है, ये जरूर स्टिच कीजिए, बहुत बड़ा टाइप का ब्लाउज पीस है ये। ठीक है, ওকে। তাহলে আজকে একটা দারুণ সুন্দর লাইভ হলো। আজকের লাইভটা যারা মিস করে গেলেন তাদেরকে বলবো যে তারা ডেফিনেটলি কিন্তু অবশ্যই একটুখানি রেকর্ডেডটা দেখে নেবেন। তার কারণ হচ্ছে আজকের লাইভের যে কালেকশনস গুলো আমার তো প্রচন্ড পছন্দ হয়েছে, আশা করি আপনাদেরও প্রচন্ড পছন্দ হবে। তার কারণ একদম এই কোটা কাতান যেটা একদম ইউনিক পিস এবং একদম ইউনিক শাড়িটা। ঠিক আছে, তো সবাইকে বলবো একটুখানি সঙ্গে থাকুন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন, একটু আভূষণের পেজে ফলো করে রাখুন পেজটাকে, কারণ নতুন নতুন কালেকশনের জন্যই আভূষণ। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি লাইভ, দেখা হবে আবার নেক্সট ডে। যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট তুলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। সত্যি খুব ভালো লাইভ হলো। থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।